हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नोमान। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल। तो फ्रेंड्स हमको तो आप जानते होंगे, मेरा नाम है नोमान। तो फ्रेंड आज की वीडियो में फिर से हाजिर आप मिले। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम एक न्यू आइडिया लेके आए। फिर से हम पीवीसी पाइप से शीट बना के और शीट से फिर एक और चीज़ बनाए। फ्रेंड्स आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं कि आप पहले देखोगे फिर आप वीडियो स्किप करोगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में आखिर तक देखिए, वीडियो बहुत ही मजा आया। चलो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स चेक करते हैं ये वीडियो। चलो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद है लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब खत्म करते हैं ये वीडियो और हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करना। चलो बाय बाय।